So kita continue dengan 8.1 yang keempat. Tak habis lagi ya untuk 8.1. Okay, so 8.1 yang limit of rational function tu adalah yang ketiga mini subtopik untuk 8.1. So yang ni 8.1 yang keempat, still dalam 8.1. Okay, hak ni 8.1 yang keempat adalah one-sided limit. One-sided limit. Okay, in one-sided limit ni kita akan belajar 3 jenis. Okay, kalau you punya soalan tu exist, macam mana you punya solution dia. Okay. Yang kedua, kalau you punya, bila you masukkan nilai, you punya jawapan dapat 1/0. So macam mana kita punya kaedah dia. Okay. Yang ketiga, kalau you punya soalan tu you dapat infinity over infinity. So macam mana you punya kaedah pengiraan. So you ada 3 jenis lah. Exist, yang 1/0 dengan infinity over infinity. Okay, so kita pergi contoh yang pertama untuk exist. Okay, existent. Okay, you akan ada macam-macam bentuk soalan untuk existent ni. Okay, contohlah you punya, contohlah diberi dalam bentuk graph. So you have to know to read kalau dari mana ke mana. Contohlah diberi soalan macam ni. Okay. Okay, this is dark circle, empty circle. Okay, contohlah you punya kat sini 2 y. Okay, 4, 2 and this is 1. Contoh you punya nilai y tu 1. Okay, you punya soalan estimate a limit from graph at limit x -1, 0, 2 and 4. Okay, so kita solve. Kita maksudnya you have to find limit x you dekat dengan negatif 1, 0, 2 dan 4. Okay, so how to solve this question. Okay, bila kita nak solve tu maksudnya kita hanya bergantung kepada graf sahaja. Okay, contohlah Madden solve untuk bila x sama dengan negatif 1. Okay, when x negatif 1, so kita akan cari kiri dan kanan lah sebab kita nak check existence dia. So limit x approaches to negative 1 dari kiri, from left, fx. Okay, you tengok you punya negative 1 kat mana? X you negative 1 kat sini lah kot. Okay, so you tengok apa you punya function kat sini. This is your function, right? And then you have to look at the value of y. Okay, you punya value of y adalah 1. Okay, lepas tu kita kena check pula limit x approaches to negative 1 from right. Okay, from right dari kanan ke nilai negatif 1 tu. Okay, what's your function here? Okay, this is your function, right? And then you have to look at the value of y. Okay, value y you sama dengan 1 juga. Okay, sama kan you punya kiri dan kanan. So bila you sama, so you boleh buat summarize. Limit x approaches to negative 1, fx is equal to 1. Okay, so kita pergi bila x is equal to 0. Okay, so when x is equal to 0, kita kena cari limit x approaches to 0 from left. Okay, so kita tengok graf ni 0, mana 0? Okay, this is 0, right? Okay, so dari kiri ke nilai 0 tu, berapa you punya function? Still 1. Okay, lepas tu kita check pula dari kanan. Limit x approaches to 0 from right. Okay, what's the value of y? Okay, dari kanan ke nilai 0 tu. Okay, your function still this one, right? Okay, so masih 1. So you punya tu samalah. Limit x approaches to 0, fx is equal to 1.
Okay, so kita pergi yang kedua. When x approaches to 2. Okay, so kita check limit x approaches to 2 from left. Okay, so kita tengok what's our fx bila 2 dari kiri. Okay, 2 dari kiri, mari guna pen lain. Dari kiri ke nilai 2. Dari kiri ke nilai 2. Okay, what's your function here? This one, right? Okay, so you punya value adalah 1. Okay, so kita check pula. Limit x approaches to 2 dari kanan. Okay, kita tengok apa you punya value untuk dari kanan. Okay, so kita pergi dari kanan ke nilai 2. Dari kanan ni kan, ke nilai 2. Okay, apa you punya function dari kanan? This one, right? Okay, so tengok you punya value y adalah 2, sama dengan 2. Okay, so you punya value sekarang ni 1 dan 2 tak sama. So bila tak sama, you punya conclusion dia, limit x approaches to 2 from left, fx is not equal limit x approaches to 2 dari kanan. Okay, therefore limit x approaches to 2, fx does not exist. Okay, kalau tak sama, you can tulis lah does not exist. Kalau sama, you tulis you punya nilai function y tu apa. Dan okay, itu satu contoh soalan untuk existent. Maksudnya dia bagi dalam bentuk graph and then you have to find. Okay, contoh yang kedua, diberi dalam bentuk piecewise. Okay, macam mana you nak solve? Contoh ni soalan, okay. Limit x approaches to 4 fx if fx, okay, x kuasa 2, x not equal to 4 dengan 0, x is equal to 4. Okay, kalau you diberi soalan macam ni, madam suggest you buat satu number line. Make it easier for you to determine kat mana you punya kedudukan function tu. Okay, so you buat satu number line. Okay, 4. Okay, dia kata x is equal to 4, you punya function adalah 0. So bila x you sama dengan 4, you punya function kat sini 0. Okay, apa maksud tak equal to 4 tu? Maksudnya selain daripada tu, you punya function adalah x kuasa 2. Maksudnya x dari kanan, you punya function adalah x kuasa 2. You punya function x dari kiri pun x kuasa 2. Gitulah maksud dia. Okay, so how to solve this one? Okay, to solve this, maksudnya you kena cari existent ni. So you kena check lah limit x approaches to 4 dari kiri, you punya function adalah x kuasa 2. Okay, and then you substitute the value of 4. So 4 times 4 square is equal to 16. Okay, so you solve pula limit x approaches to 4 dari kanan. Okay, you punya function sama kan, x kuasa 2. So you masuk value of 4 tu, so you got 16. Madam, kenapa dia bagi x is equal to 4? Bila x sama dengan 4, you punya function kosong saja tu untuk mengelirukan you. Okay, sebenarnya nak check tu je kiri dan kanan. Therefore, limit x approaches to 4, fx is equal to 60. Maksudnya ni adalah exist lah. Okay, so tu bentuk yang kedua. Okay, bentuk yang ketiga, contohlah you diberi satu soalan yang macam this one. Okay, fx is equal to, okay, you got piecewise function ax plus 3 when x less or equal to 2, and then bx square plus c when x between 2 and equal to 4, and then you punya function 8 bila you punya x greater than 4. Okay, so you have to remember my tips kat sini. You have to tak habis lagi soalan dia, sorry. Okay, you punya soalan, you have to determine the value of a, b, c,
C given limit x approaches to 2 from left, fx is equal to 5. Limit x approaches to 2, fx, and limit x approaches to 4, fx exists. Okay, so awak kena baca betul-betul lah dia punya soalan. Okay, so dia dah bagi dah you punya limit 2, limit 2 dari kiri sama dengan 5. Lepas tu dia kata limit fx, limit x approaches to 2 dengan limit x approaches to 4 exist. So bila ada perkataan exist tu, you have to remember lah. It means you kena check kiri dan kanan. Dia nak cakap kiri dan kanan adalah sama. Tu je. Okay, so kita pergi solution. Okay, so solution dia macam yang Madam beritahu, you have to draw the number line. Kalau diberi dalam bentuk piecewise, you lukislah number line you. Easier for you. Okay, you tengok you punya value x ada 2, 2 and 4. Okay, you punya function 2 dari kiri. Apa ya? 2 dari kiri, ax plus 3. Okay, lepas tu tengah-tengah tu you punya function bx square plus c. Okay, lepas tu function x greater than 4 is equal to 8. Boleh. Maksudnya dari kanan 8. Okay, so kita solve dia. Dia kata dah limit x approaches to 2 dari kiri sama dengan 5. Dia bagi tahu dah sama dengan 5. So kat situ kita boleh buat kesimpulan. Allah, limit x approaches to 2 dari kiri, fx is equal to 5. Okay, so apa kita punya function 2 dari kiri ni? Adalah ax plus 3. So jadi limit x approaches to 2 from left, dia punya function adalah ax plus 3 is equal to 5. Okay, so you substitute the value of 2. So jadi 2a plus 3 is equal to 5. And then 2a is equal to 2, au is equal to 1. Okay, dapatlah nilai a. And then macam mana nak dapatkan nilai b and c? Okay, b and c tu dia kata exist kan. So exist. So jadi limit x approaches to 2 dari kiri, fx sama juga nilai u limit x approaches to 2 dari kanan, right? Okay, so dari kiri dah ada value tadi is equal to 5. Okay, so you ambil pula apa you punya function limit x approaches to 2 dari kanan. Okay, kita tengok balik kita punya graph. Okay, 2 dari kanan. Ni 2 dari kiri adalah you punya ni kan. Okay, so kalau 2 dari kanan, tak nampak. Okay, 2 dari kanan. Okay, pergi ke nilai 2. Apa you punya function atas tu? Adalah bx square plus c. So you punya kat sini adalah bx square plus c. Okay, so you masukkan value 2u, you akan dapat b times 2 square plus c is equal to 5. Okay, so you punya tu you akan dapat, Madam alih lah, comel sikit. So you got 4b plus c is equal to 5. Okay, bila you ada 2 unknown, maksudnya you kena ada 2 equation. So kat mana kita dapatkan equation yang satu lagi tu? Kan dia tadi dia kata you punya limit x approaches to 4 exist. So satu lagi boleh dapat limit x approaches to 4 exist kan. So maksudnya dari kanan dan kiri dia adalah sama. So limit x approaches to 4 dari kanan sama. Dia kata exist tadi. So you tengoklah apa you punya function limit x approaches to 4 dari kiri. Okay, so you tengok you punya number line. Okay, dari kiri ke nilai 4 ni. Okay, apa you punya function kat situ? Adalah bx square plus c. Okay, so you punya kat sini
limit x approaches to 4 dari kiri adalah bx square plus c. Okay, limit x approaches to 4 dari kanan fx adalah 8. Perlu ke Madam tunjuk lagi? Okay, so you masukkan value. So akan dapat 4 b times 4 square plus c is equal to 8. So you got 16b plus c is equal to 8. Okay, so you dapat dua equation lah kan. Tadi equation yang pertama, yang ni equation yang kedua. So you solve, bubuhlah kat sini. 4b plus c is equal to 5, equation 1. Okay, you solve. Biasanya kita akan solve by elimination lah. Madam suggest the elimination. Kalau you punya memang tak boleh eliminate, barulah kita guna substitution. Okay, so we eliminate c. So you got 12b is equal to 3. So bu is equal to 3 over 12 is equal to 1 over 4. Okay, so to get c, you substitute the value of b. 4 times 1 over 4 plus c is equal to 5. So you got c is equal to 5 tolak 1 is equal to 4. Okay, so you tulislah kat sini. Therefore, you punya value a is equal to 1, b is equal to 1 over 4 and c is equal to 4. Biasanya kita akan, you have to rewrite again you punya jawapan, memudahkan untuk pemeriksa tanda. Ni kalau you tak tulis balik, pemeriksa kena cari. Okay, so make it easier for them. Okay, so yang seterusnya, kalau you punya bentuk, kalau bentuk you dalam bentuk ini, contohnya bentuk absolute values. Absolute values. Macam mana bentuk absolute values tu? You masih ingat kan absolute value yang ada palang-palang tu? Okay, so kita pergi contoh kalau soalan you dalam bentuk absolute value. Contoh limit x approaches to negative 2, x plus 3, x plus 2 over dengan absolute values x plus 2. Okay, so bila diberi soalan ni macam ni, you kena cari existence juga ni. Sama je. Ada ayat existence, maksudnya you have to check kiri dan kanan lah kan. Okay, so bila you ada absolute ni, maksudnya you kena buat apa ya? Ni. So bila dalam bentuk absolute, you have to define dulu. Okay, so you define dulu. Contohlah you let Allah. Okay, let fx is equal to x plus 3, x plus 2 over modulus x plus 2. Okay, so bila ada modulus, maksudnya you punya value adalah ada plus minus, right? Okay, so you akan dapat dalam bentuk piecewise. So jadi x plus 3, x plus 2. Okay, so bila you buka, you akan ada plus kan, yang kita buat plus tu. Jadi x plus 2. Okay, so x greater or equal to berapa nilai kat sini? Jangan kata kosong. Okay, kalau awak tak tahu you punya nilai kat situ, you ambil value yang dalam tu is equal to 0. So x plus 2 is equal to 0. So x you sama dengan negative 2. So you punya kat sini adalah negative 2. Bukan semua 0. You tengok nilai modulus dalam modulus you apa. Contohlah you punya tu x minus 3. So bila you open, you akan dapat x greater or equal to 3 dengan x less than 3. Macam mana nak dapatkan 3 tu? X minus 3 is equal to 0. Okay, so sambung balik. So kat sini you akan dapat x plus 3, x plus 2. Okay, kat sini plus kan, so satu lagi kena minus lah, x plus 2. Meda tak galakkan pun untuk expand, you just put the negative 2 dekat outside. So x less than negative 2. Okay, so hak ni kita boleh simplify tak? Boleh lah kan. So we simplify this one, this one, this one. Okay, so untuk memudahkan you buat dalam satu number line. Okay, bila x you sama dengan negative 2. Okay, kalau 2 dari kanan, you punya function adalah x plus 3.
Okay, kalau negatif 2 dari kiri, sepatutnya dia dalam line yang berbeza lah kan. 2 dari kiri, you punya function adalah negative x plus 3. Okay, so kerja you kena carilah limit x approaches to negative 2 dari kiri. Okay, dari kiri you akan ambil function this one, right? Okay, so negative x plus 3. Okay, so bila you masukkan negative 2, you akan dapat negative 2 plus 3. Negative 2 plus 3, 1. So, minus 1. So, you akan dapat negative 1. Okay, check pula untuk limit x approaches to negative 2 dari kanan. Okay, dari kanan you punya function adalah x plus 3. Okay, so you masukkan negative 2 dalam you punya function. Okay, so you got 1. Okay, tak sama kan? Okay, so bila tak sama, you kena buat limit x approaches to negative 2, dari kiri fx tak sama dengan limit x approaches to negative 2 dari kanan. Okay, so bila tak sama, therefore limit x approaches to negative 2 fx does not exist. Itu sahaja.